आमदार वेंझी वियगशाचो पब्लीक स्टंट म्हणत भाजपान 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिल्ले खातीर आपाचे गोय अध्यक्ष अमित पालेकारान भाजपाच्या युवा फाट्याचेर टिका केली। भाजपा हो गुंड राजकारणाचे मुखेल उदाहरण अशें नाव दिले। राज्यांत अशेच गुन्यांव वाडपाक आमी तेंको दिवपाचो वय, पालेकारान जाप मागल्या। वेंझीचे हे पावल जर अतिक्रमण आसा जाल्यार FIR कित्याक दाखल करूंक ना असो प्रस्न पालेकारान केलो। बेकारी आणि गुन्यांव सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर उपाय काडचे बदला भाजपान धमकावपाचो मार्ग आपणायला असो आरोपय तांणी केलो। गोंयांत उक्तेपणान लोकांक धमकावप ही आता प्रमाणीत पद्धत जाल्या काय कितें? आपण प्रश्न केला। हे BJYM फाटली 4 वर्सां जाली सायलंट आसा। अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटॉर्शन, लँड स्कॅम, लोक भुरगे बेरोजगार भोंवता ताजेर, रामाचेर जाल्ल्या एटॅकाचेर, आनी अचानक तांकां जाग येता की परत गोंयकारांक धमकी दिवपाक। ट्रोलिंग मोर्चा हो आनी कांय न्ही, बाउन्सर्स सगळे। हे जे इम्पोर्टेड लिडर हाडून थंय बसयल्लो ताणें आज आमकां धमकी दिल्या, इन्क्लुडींग दाजी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह। आमी भारतीय जनता पार्टीचो परिवार म्हणून तातूंत 1 लाख खंय BJYMचे मेंबर्स आसा। आमकां हलक्यान घेवं नाका। तुमकां आमी हलक्यान घेतले, तुमकां आमी सामके कचऱ्यातल्या लेवलाच्या हलक्यान घेतले, कारण तुमी आज गोंयकारांक हलक्यान घेतला। भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी म्हणून आज तुमी ते परत सिद्ध केले। परत एका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक धमकी दिवन सिद्ध केले तुमी ते। आनी कितें सांगता? वी आर गिविंग यू 3 days अल्टिमेटम, इफ यू डोंट अपॉलोजायज जाल्यार पळय आमी कितें करता ते। म्हणजे तुमी गोंयकारांक हलक्यान घेतल्या। इतले गोंयकार तुमकां सादे जाले, इतले रस्त्यार आयले गोंयकार, कित्याक येवचें पडलें आमकां त्या दिसा? कित्याक येवचें पडलें रस्त्यार? आमी आयिल्ले आझाद मैदानाचेर, सगळे आयिल्ले गोंयकार आयिल्ले। पॉलिटिकल पार्टीज येवं नाशिल्लो, कॉल वॉज गिवन बाय गोंयकार्स, एक्टिविस्ट, सगळे गोंयकार थंय जमिल्ले। आमी तांकां फक्त जुळे आनी आमी उलयले रामाचेर जाल्ल्या एटॅकाचेर। एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक धमकी दिता? टेस्ट पास केला मरे, टेस्ट पास केला आमच्या आमदारान आनी कॅप्टन विद्यातो हू इज MP। केस रजिस्टर कर। यू बिलीव इन लॉ। आज देवर ब्रिफींग मिडिया, तुमी आज भिल्यात, कारण पयले फावटी जनता एकवटली। पयले फावटी लोक रस्त्यार आयले, खूब तेंपान आयले, खंय ना खंय तरी जागरण जातात। आनी जेन्ना जेन्ना अन्याय वाडटा, पापाचे घडे वाडटात, तेन्ना तेन्ना लोक जागे जाताच। पुलीस सांगता की मास्टर माइंडाक अजून धरून ना, आमकां खबर ना, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। जाल्यार BJP कशें सांगपाक शकता, तेंचे ऑफिशियल्स कशें सांगपाक शकता, हॉनरेबल MLA दाजी साळकर आनी तेंचो जो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा तो कसो सांगपाक शकता की मास्टर माइंडाक धरले? म्हटल्यार तुमी परत आमकां पानां पुसपाक सोदता कितें आमकां गोंयकारांक? काल जो सगळे गोंयकार एकठावले आनी तेंच्या भया खातीर तेंच्यांनी जी अर्जन्सी दाखयली की ना, जे ग्रामा काणकोणकाराचेर जाला ते फाल्यां आमचेरूय जावपाक शकता, प्रत्येक गोंयकाराचेर जावपाक शकता आनी प्रत्येक हे 4 लाख BJPच्या लोकांचेरूय जावपाक शकता आनी ते BJYMतले आसा पळय तेंचेरूय जावपाक शकता। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, लिंझी मेनेझीस आनी अरुण नाईक।